hai sopaijak botam sano kok chainang nong ma buto jitiga hingkai osor kaisa ni beton bagus saya leji samani oh di hati kode forma jadi parani apa hai maya kan yang di situ ya ko tung saimano ciri panbo awo tung saimano thanai sal rego CPM सरकार तो प्रो MDC रख तांगो ती प्रमोथा फोरना मुचंगो आवन बागो तुं चु साहेब तिनी हाल जरावा तिनी सामो आबो ती प्रमोथानि परिचय तानि बागो चुं तिनी ती प्रमोथा तुइदल माबाय तिनी कायसा नभेम्बर नि 15 तारिखो कायसा पान्दा संसद जाका पान्दाओ ताबो सबचे हंकाय नरनि पॉलिटिकल सेक्रेटारी हिमानी बो ताबो नंनि 45 नि बो ब्लॉक प्रेसिडेंट होंनाय अब अलरेडी उसांग डिक्लेयर रंखा गिबिनि कागज लियाखौ कागज माननाय खोनासंनाय बो नंनि 45 नि ब्लॉक नि प्रेसिडेंट होंनाय तिनि तपन देव बर्मा ते नंनि आरो तिनि चेयरमैन जतो मेंबर्स दंनाय ते जतो ननानि हामबाय तिनि मजुमदार बाबू बो निजेस्व अंखरि फैगा तिनि ngै तिब्रामा थाङै सामु दांनाय गोबां बरक ताबो अंखर दङ बं बरक अंखर मुगलि अंखर ताबो थुरु अंखरका उसागांनि नक बार ताबो बरक बो जेखेबानो जों बाय जुबावै लाइनारि अवना अर नुखा ताबो सिगा तिनि हाव महाराजनि नेतृत्व महाराजनि एमांति तिब्रामा थारक जेखेबानो गाटा तिब्रालान तिख्लायनाय अब सारा त्रिपुरानि तामो बंग बरक तामो बुनि बरक जतनो अनक बर्नो नाहारै ताबो जतनो किसा बमखा बनि बागै अ बममानो जों तेबो सिसारिवै काहाम गाइतलांनन बागै तिनि जे मुया सानाय तंनाय र नरनि उपर डिपेंड तंनाय नरनि उपर डिपेंड खायनाय बसकां निर्वाचन कमलपुर 45 सीट न जों लायनाय हंकाय जत बरक खात गनाय जत बरक बखौ तैना नांनाय এবং যত বড় খরকসা যে লামা জোদা হিমনাই রনম বুজনন বাগৈ নরন থানে আনি কব মুক্তংনাই তাম হিকাই তাকলাই নির্বাচন জানুয়ারি মাস নির্বাচন লাস্ট দিকে উংনাই অব তাবু ধারণা খাইতুমু এবং বড় যেটা যুগা লিমানবাই জানুয়ারি মাস নি লাস্ট উইকন নির্বাচন উংতুমু বড় তাক যুগা লিতুমবা বনি বাগৈ চিনি মুয়া সানাय रंनि आरो गोबां मा हामया लामा हामनाय लामा सित्रा बरबो हामनाय आर रांनि मेला बुंनाय बरं थाइनो रां गोबां दं नरसिउ बिजेपि नार रां बेलाय गोबां दं आंनि जे मगल बायसनि लुगैफैजाक थांनाय उंगो যখন आईपीएफ टिबे जुदुंफ्रु नमिनेशन दिनसे आनो एकदम कैसा बेलाय कतर बैग बाजार बैग 1,30 लाख रां हरका नमिनेशन दिने बागै चीन बारो जत कवर जाय थेंगा रां लुबै आपडेटा अवन बागै ताकलायबो बीजेपी रंथा रां गोबांमा दङ नगर रां बांनाय हाइफानो तिनि यग्रिना हिनै निजे साक दायित्व नावै निजे राजा हियाय ब साक हाजार लाख रां खरच खायदों এই যে উসাঙ্গ 12 তারিখ নির্বাচন 12 তারিখ 3 জনসভাও আশুক বরক আগরতলা গলিমা থাকা মাত নিসলাই ফাতরছে লামাওছে বরক গোবাং আঙ্গখা জমে আরানি मा खांगारा तामिन जाबा जोंनुसु बरनु सुयाको आसाय माने हिंसौ थिगा अवनि बगै बरनि बो किरिमान बेलाय हाफ थाका ते बाकी तंनाय र ओंखाय दिनै प्राइम मिनिस्टार 17 तारिख फाइनाल गक फाइरागलिया बर अंखर ग्लाखिनै इनके टेबलास में सिजां नायनि बनि जिसे 17 तारिख कैंसिल खैगा बन बागै नरनि थाने आनि अबन कबंग रांनि नुब खायै निजिनि हानि नक फांगै हादा फालि लाभ करै राजा सयुं आसो बिनि निजि आं निजि मगल बायथांबाय नुबजाग राजा न ब लाख रां खरच खाय काम खायदों राजा न बिग्रां मैया आवा आं निजि मगल बायथांबाय शिलंआव बिन होटेलाव थाङै थानाय मासाव जों 14 तारिख थांगा 19 तारिख फैगा
বেশ কিছুদিন দंबखा প্রায় 6 দিন কাছাকাছি जों बुंनो आरो दंबखा नुखा राजानि हटेलाव आङो मेनेजारनो सोंमानि नर' उमसुखौ हटेल गोथामाव कायसा मेनेजार हिंखाय 3टा हटेल दं खरसाजों मेनेजार आरो जे रां जमा दिजाकनोमोन जागाता राजानि आरो रां बुसुरु मान साल' हिंसुंमानि बरकसाव एकदम अकेशन যদি हिंखाय केवल अन्नप्रसन खायरिका केवल उनकोनि बर्थडे रो खायरिका हिंखाय साल' 4 लाख रो मानफु एमने नॉर्मल हिंखाय 3 लाख मानु कि साल' 3 लाख मानु हिंखाय 30 दिन हिंखाय 90 लाख फाइबले 1 कोटी काछाकाछि बिनगो साल मासोसि सपायो तारा राजा न आरो 90 फैका बनिबागै राजा सावो बुमानो डायरेक्ट महारानी ने वो डायरेक्ट हो ये हमारा त्रिपुरा का जिस राजबाड़ी है ना ये बहुत गान देन छो चित्रा और की बाहाय मामंग से इन छो आंगो राजबाड़ी नो बिसी मुचुंगिया वो डायरेक्ट आंग मुचुंगो आनि बरो रंगनि आनि लाइफो आनि लाइफो आंगो नायो आनि बरो रंगनो उद्धार खाय कलांनाय अब आनि इतिहास तयार खायनान बागै आं काम खायदो जा रां नांगो आं रिथानाय किन्तु चिनि बरक थानसा जुदि ओंखांखाय এই 2 मास जों थानसा दंखाय जों जेखेबानो 35 मा एफान 30 32 तले सीट माने जों आरो आसुगैसिनाय बै जत्न खालायदों विधानसभा जेदिना आसुगो जों माने आसुखांखाय हा सिन्थानि ओंखायनो मा फायदा बनि बागै ओ हानो उद्धार खायनान बागै बो लाख लाख बरक नोंथानि आशीर्वाद लाख लाख बरकनो उथुमरिवै बनिजि बरकनो थानसानि लामा तुबि फैका ताबुक थानसानि लामाओ प्रत्येकटा राजनीतिक दल ताबुक जरते इको मेबार जमाते आदिनो फैका बरकनि मन्त्री जते बनिजि पदत्याग खालायि बनिजि फैका तारपरे धनंजय रियां धनंजय त्रिपुरा बौ फैका तारपरे उनको त्रिपुरा हंस कुमार त्रिपुरा मासा फैका ते कैसा फैकाबले इनको बुर्बमोहन त्रिपुरा एमएलए ताबुक जराते खरब फाइनोगा ते बुहुरु फाइनो साइमेया गौरीशंकर रियांगु फैका जे आगि कजाम जेता ताबुक सरकारनि प्रतिनिधि उंनाय रखसे बरक ताबुक राजानि उनको साथिगो तलाव हापाइगा केन्द्र वासुदि যদি সারা ত্রিপুরার বড় না আসে সারারই তো মুখায় এই এলাকানি বড় রক তাকালাই এই 45 যে খেপানো ত্রিপুরা বথা জিতি না নাই অবশ্য আনি কক খাই নরভানি আছে কক নাই এই যত্ন আনি কাম করুন তংথুন হামবাইথুন নরক যত্ন সামুং খাইতুন হিনি আনি বখাও নর কক বিটি কচাरै आनि কক किजासे सामावर मथाका তিনি মহারাজ আয়ুব লক্ষণ ত্রিপুরা মথা আয়ুব লক্ষণ হামবাই Pas number unga Ongamoni go Netaro norbus Ongamoni go nango mohenang daran mungkin anu dilip dabar kaham na obahay neta bus kang ni salro kana dana sunga bahay mai kadang mai ta kaham nga chum nok ta nge bus kang ni salro ka bahay na dana ma ung mai ta bas sal mai tong tong লক্ষেশ্বরী কৃষ্ণ দেবর বিশ্বনন্দ পশ্চিম নি পাইকা দো গে তাবো জয় সিংহর চন্দ্রপুলি কৃষ্ণ গোয়ালা sudah Ako, পূর্ব পানওয়ানি পাইকা বীর কুমার দেববর্মা আপরে সুনতি দেববর্মা সুনতি আপনি পরে
যত মিডিয়া no kuila hambai abong nai tong nai borno ang toban sibai ang tini November 15 tarik ang lagi sajak saklangan tungo ang je niji soyung mato jokhon onkhorpuro ang sajak jekhepano ang jodi noro ano jodi keplai khaikai obon pore ang nongno bisani ano je rinai salary manai obono ang charinai ni kok rozak boni bagai ang tabuk o kok naranan bagai no tini oro duita gaushoba rijaka kaisa অপরাজকর গাঁওসভা কাইসা তারপরে পানবুয়া গাঁওসভা কাইসা जों মোটামুটি 57 জনানো जों 57 जनानो जों रिनाय रिका अबनि बागै आं बेलाय हामबाय माय आफारो सिनि महाराष्ट्रनि हारमुं ग्रेटार त्रिपुरान अबनि बागै ओ सिगांग 12 तारिखआव जे नकबार আগরতলাও শিবসাই রিকা সারা ত্রিপুরানি বরক এবং আগরতলানি খাংরাই রক তাবুক বরক जोंनो 70% হইতে 50% তো जों সাপোর্ট খাইও ন আ জায়গাও যে নকবার जों শিবসাই রিকা মহারাজনি নেতৃত্বে এবং চিনি বুবাগারানি নেতৃত্বে বরক 1.5 লক্ষ মতো বরকংখা মাঠনি সেলাই লামাও বেশি ইনকা ইয়াঙ্গো রমদি বটতলানি হাইমানি উমাকান্ত স্কুল জরা বরক আইঙ্গবো জেলখানা জরা বরক ইয়াঙ্গবো গভর্নর হাউস জরা বরক মানে বরক বাসানান জায়গা করিকা আসকংখা অব ত্রিপুরানি সবচেয়ে কতর ইতিহাস সৃষ্টিংখা বরকনি জীব মাসাকা এবং পেপারও মাসিকা অবনি বাগৈ তিনি আনি লগি তিনি তাবো প্রেসিডেন্ট কেতালংনাই তপন দেববর্মা তারপরে মিস্টার তা মজুমদার বাবু ব নিজি जोंबाय सामुं खायनाय हेनै अंखरका अंखरि ब और कमलपुरनि जत एरियाव बबो सामुं तांनाय हेनै त्रिपुरा मथन सपोर्ट थायो याखय अंखरका तै तिनिनि जत गावसभानि चेयारमैन एवं अरनि लिडार्स এবং बुरि मथनि नेत्री एवं इयुथनि नेतृत्वनो तियै जों तिनि अर आं अर गावसभाव बागै केलांखा तै आबनि लगे लगे जों गुंडा 100टानि ऊपर डिस्ट्रिब्यूट खायनाय एवं खायबरिका ताबुकतेव बाकी दंख आब अरनि गावसभानि चेयारमैन रक ओ बाकी गुंडा नम्बर डिस्ट्रिब्यूट खायनाय आबसुक सिकक ताकुरक नरनथानि आनि अबनो रिक्वेस्ट महाराष्ट्रनि एमांनो मुखथां खायनायनि बागै चिनि बुबागारानि एमांनो मुखथां खायनायनि बागै नरक जत्तनो साक्तार नायहैनै आनि बोखाव दङै नरक जारा नायतंनाय ओ नायतंनाय रनो आनि सबानि सिबाय एवं आं निजे स्वयं कक रिमानि ओ ककनो आं नारायण बागै तै कयेकटा जागा दंख आबनो आं डिसेम्बर बिसिङाव पाइरिनाय अब तिहिनैनो आनि बोखाव दं जतनो खुलुमबायका हामबाय।